Come on, ladies, stop talking, keep moving. Let's go, you got a lot of energy. 5, 4, 3, 2. Sorry, Carl. 3 chairs, buddy, 3 chairs. 3 chairs. Ladies, please, do not be upset if you do not get a chair, please. It's all in good fun. Take it over with it, Farid. Take it over with it. Take it over. What do we got? What do we got? 3 chairs can be removed. No! Matter of fact, put a chair. Right back. Get a chair right back. عزيزة قولي لي صورة نعمل سلامة هذا المشتاق الله يعمر لك. الو عمي ابو سلمان. الله اقول لك الله يرحمه. والله العظيم جوزي ماما ظهرنا شاطر. كيف حالك؟ تمام؟ عزيزة اليوم اتذكر ابو سليمان واسال مرتي بنت الحلال. اهلا وسهلا اهلا وسهلا في بيت حنينه. رحت على بيت حنينه وتوي جاي منها. مش فيها حدا. ابو سليمان ولا لا؟ انا بعرفه من زمان قبل شاب. وهو شاب ها والله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. Take another one. I don't know how many. شوف يعني من هنا العمر إلك. شوف باسل كان في الجامعة. بروح بروكلين كل جمعة. نسيت اسمه. من الحسان. هذه بضل تكتب واليوم اكلها مرتي اكلها يا مسلوقة. مونا بعرفها تعرف مني. من الحسن. موسى دي. هاي جوزها. وين موسى؟ انا قاعد هناك شفته. سمعت صوت موسى. قاعد هناك بكي على الشكة الثانية. أبني ما هو شكاة ويتصرف. يا سلام. الشكة الثانية. Sorry. ابو سليمان شو اسمه؟ ابو سليمان. بكى كله حياة الدحدور. كله ابو Hey الشعر. guys, can you please back up a little bit? بس شو اسمه؟ Okay. ديب من الشارع. خلينا نروح كلها. الله يرحمه الله يرحمه. اتذكر سيارته الزرقاء هذه اللي في فنزويلا في مركز سميته. تجوز هذا ظل محامي هذا. اي والله. والله الدنيا هلكت. والله في ساعة ما بيعرف وقتاش الواحد والله الجيل هذا شو راحوا ضاعوا. تفرقنا. رجلين 3 راحوا. تفرقنا. اي نعم. الجيل خلاص انتهى. في البلد واحد عزمني على مطعم بناكل. احنا قاعدين نستنى. اجى الشيخ واللي بكل يعرف. والله ما نعرف. قليلة هذه الواحد. أنا بنات أخوي في كليفلاند بنات أخوي زياد ولا ما عرفت أسميك على سنتين تعرف الوجه. يقول لك ولا طلع بأخوي. بعرفش الواحد. الغربة. ده فرق. ضغطوا عليك الكل. Please, men and women who are not participating. راحت هذول حطوا أنا على اليوتيوب بعدين بنزل على الفيسبوك. You have to give some space. Do not push the contestants at all. Ladies, do not touch the chairs. Do not put your hands on the chairs. Okay? Guys, open up the circle, please. Open up the circle. Guys, over here. Open up.
No pushing. Do not put your hands on the chair. Twiggy. No grabbing the chair. Ladies, there's 13 chairs left. 13 chairs. Yeah, you do not please be kind enough to step aside. We're not trying to push anyone. It's only a $20 business. يا منى يا باي. Oh my God, where? Oh my God! Oh, take it from there. Just take it. Oh, just take it from here. One, take one here. Ready. Let's go with the Johnny! Ladies, don't touch the chair! Don't touch the chair! I hold the chair behind you! I don't care who body you are! Hey. Sorry, please, you're out! Okay, 3 chairs! 3 chairs this time! 3 chairs! 3 chairs! DJ, let's go, DJ! وين راحت منى وين؟ 3 chairs, 3 chairs!